Red color. Red. Okay. Red. Si Kuya Mark Michael. Okay, red. Okay, let me see. Formula line and a red color. Where's the red? Red. This one. Red. Okay, red. Kung saan to? Green. Black. Black. Red. White. Oh. Wala. That is trial. Okay. Trial. Trial. Okay. We have a prize to be Okay, let's do the game. Okay, Father Man, maybe you can join us. Okay na. Okay, maybe Ate Ams, you can join us. Our game tonight. Okay, ready? Get set. Okay, Ate Pong, ready? Get set. Go. Red. Okay, that is a trial. If you move just a little bit, you can. What do you call it? You are disqualified our game. Okay, ready, get set, go! Block! Red! White! Red! Black! I saw two person, GJM, General Rain. Okay, disqualified. Okay, red! Excuse me. Red! White! Red! White! Red! Black! Red! Black! Red! White! Black! Very smart. Excuse me. Okay, red! Form your line straight. Maybe we cannot trespassing our line. Okay, black. Red. Black. Red. White. Almost there. Red. White. Red. White. Black. Red. White. Black. White. It's easy game. Okay, maybe we can disqualify this person because I saw you. Red, black, red. Lysel, please stand. Straight line. You cannot trespassing about the line. I can show red. Black, red, white. This is a warning. We have two-person warning. I saw my two eyes. Okay, red, black, red, black. Okay, Madam Pamela, you know already. Ready, get set, go! Red, black, white, black, red. Okay, the champion is Harrison. Okay, we have 50 pesos. Wala. But we need one more game. Okay. Okay, form your line in a count of 1, 2, 3. Besides line in a circle and a circle form line, circle. Pabilog po tayo para tayo makikita ng ating camera. Okay. The letter C.
Letter C. Letter C. Letter C. Kato po dito. Kato po dito. Front tayo sa camera. Front tayo sa camera. Ayan. Nakikita na natin. Ha? Okay. Sino bang gustong sumali na? Diyan. Mrs. Lisa Sadera, please. Make it faster. Okay. Our dula tonight. Ang listen pa mag-English. Okay. What we call this? Dako. You can follow me. Dako. Dako. Dako, John. Do not touch. Just. Dako. Dako. Dako, John. Okay. Ready? Get set? You have a trial. Trial. Okay, trial. Okay, trial. Just look at me. Dako. Dako, John. Don't follow me. Just look at me. Yeah. Okay, ready, get set, go. Your final round. Dako. Okay, I have a few another song. Dako, John. Dako. Okay, one na lang. Okay, ready? Dako, John. Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, maybe you can. Okay. Sige, ready, get set, go. Dako, John. Dako, John. What happened? Ano nga? Okay, there are two contestants. Dito, front sa camera tayo. Okay, madam. Okay, we have tatlo. Excuse me. Okay, ready? Matalo na tas camera? Sige, ready, get set. Dako, John. Dako, John. Out. 1, 2, 3. Okay, ready, get set. Dako, John. Dako, John. Master na kayo, master. Sige, lista to. Gamay. Lista na muna to, gamay. Sige, so, halo. Gamay, John. Gamay, John. Ready? Just look at me. Our rule of regulation, just look at me. So just follow me. Ready, get set, go. Gamay, John. Gamay, John. Ready, get set, go. Gamay. Champion, we have Ate Amy. Yay! Okay, maybe you claim the prize. Yes. Lipson and yes. You have 50 pesos. Yes. Hello. The winner is Ate Amy. Okay. Tunga. Thank you for participating. Okay. Sige. Guna ka ta? Okay. Last game. Okay. Sige, 50 pesos. We have 50 pesos. And we have a challenge tonight. Okay? You have form your line, form your circle. Sige. Lumilipad, and kick
Jimar. Okay, Jimar. Ato bang dito, Jimar? Sige. Kinahanglan nga ang imong itubag gamit sa kusina. Ha? Sige, gamit sa kusina. Baliktad. Dito ka, aron makita ka sa camera. Sige, ready ha? Unsay gamit sa kusina gani? Sarah. Basta kayo gamit sa kusina. Sige. Gamit sa kusina ang imo ito ha? Unsay imong uli dire, straight na to. Unsay imong iana? Aliro. Okay, sige. Kaldero iyang iilo. Lima ra katulutanan ni. Agwanta ka. Unsay imong iana? Kutsara. Kutsara imong ipangatulit. Sige. Unya ra kalingi mo pangutanan ako ha. Unsay imong iana? Plato. Sige, plato imong ibutang sa imong ilo. Sige. Unsa may imong iana? Tataran. Tataran imong ihugit. Sige. Last na nga pangutana. Unsay imong iana? Bulyon. Sige, si Bulyon imong i-sudlay. Next, Ate Pamela. Dire. Dito. Dito. Unsa kay imong ngalan, madam? Pamela. Pakine, Pamela ha? Pamela. Sige. Drawing nga, sulata imong ngalan, pinaagi sa imong lubot. Wala. Pagkahuman, palaapod, pinaagi sa imong lubot. Kene! Pamela, simple kayo. 1, 2, 3. Counting. 1. Pwede mo pinakatay, pwede binuldi. Sige. Ready, get set, go! Yan! Oh, gipala na. Okay. Excuse me. Ayaw kita kamera dia. Okay, next. Ikaw. Dire, atubag. Sige. Sunon mo ang dinaktan sa pato nga kaitlugon. Dito na. Paingon dito. Sige, pato nga kaitlugon. Ready go. Kami lang kutok. Dubli panis basta dili tarungon. Kwak. Okay, sunod si Harrison. Ini. Excuse me. Ito ato bang? Ito bang? Ang imong ito bang? Mga heavy equipment sama sa traktor. Bulldozer. Bako. Bison. Glider. Okay, ready na? Unsa may imong anak? Bison. Ito pras ni mo bison. Puro kinigil mo. Unsay imong anak? Bulldozer. Bulldozer na yung ilog. Sige. Unsa may imong iana? Mixer. Sakto kayo. Mixer imong ihiso. Last to. Unsay imong unsay imong iana? Glider imong ipangat uli. Last, unsay imong anak? Tama ba? Hindi na tayo.
Okay, okay. Next. Ali Angela, ali. Sige. Kung sa'yo ngalan kayo, di mo? Injil. Injil! Injil! Sige. Kakita nagkakiro nga kaihion kayo. Katong iro nga laki ha. Sige. Ikan dito, nagpaasip ka nga iro nga kaihion kay ka nga mangihi ka dito sa poste. Yeah. Balik! Balik! Oh, doble ang silot. Okay, ready? Get set! Go! Thank you. Oh, lahin na si Amy. Si Lysel. Sige. Taga-asa ka rin ka? Guayan City! Sige. Sunon mo ang linaptan sa buros nga babae nga kaanagon nga paingon ang hospital nga wa kakitag ambulansya. Sige. Diha mag-umpisa. Paingon dito sa... Sige. Ready? Sige. Kaanagon na kayo. Inahalan na to lang sa kamera aron makuha yun. Okay, ready? Get set! Go! Sige. Sige, dublihan na to. Walay buros nga kanakon nga magkatawa. Puro gina na Oh, another silot. Dire ato ba? Sige. Sulat 3. Sulata ang imong ngalan nga pinakatay ug irison po nimo pinakatay pinaagi sa imong ulo. Sa lubot lang bitaw. Sige. Ready? Get set. Go. Pinakatay? Oh, pinakatay. Iris mo ka humana? Thank you. Next. Isa pa. Last. Wala. Last. Sige, last. Okay. Sige. Taga-asa gani ka, sir? Linugwayan! Yes, taga-Linugwayan. Okay. Karon kagabion, ako'y... Ang ihatag na ko ni mo nga silot, akong ipakuha ni mo ang imong gikainitan intag na sa kagabion. Apil-apilon na yung mga sawa mo. Why mo hang gikainitan? Ano yung mga sa kamera? Sige. Wala ha? Kanang usap sa pangalan na ni. Pastok. Limara ka po. Hindi na mga pagutan ha? Pastok ha? Pastok. Sige. Ano ganing ura-ura mismo ang pumunta na saya kasi tubag ha? 5 lang. Ready? Dayon siya po na yun. Ready? Get set, go! Iba mo ba na ang panalitan? Ay, makakala ko siya ha? Oo mo? Naka. Asan yung balay?
Kisay mo pa ba? Kisay mo pa ba? Sige, ako pangutan na. Sige, di ka balik. Kaya kalalitan. Wapa ko para nimo? Yes. Ama na. Pananglitan, mengan. Aron madali sa mengan. Katan ako, love ko nimo dili. Sige, sige. Lami ko muluto dili. Nga na bang ako. Galing, Vincent, go! Guwapo ko. Yes ko. Dua. Tuloy na lang. Guwapo nimo. Dua na lang. Dapat ay gatas. Isa na lang. Miss ko nimo. Yes. Yeah. Yeah. Okay, thank you. Ale, si Ivan na, si Ivan. Kaya na ka naman itong 50. Taga-asa gani ka? Taga-ipos? Sige, kung sa may imuhang gusto isilot sa imuhan. Okay, nain sa Gisdre nga mo kanta daw kayo si Tita. Kanta sa simbahan. Ale. Sunon mo ang linaktan sa buktot na kaihiyon. Nakita na kagbuktot? Wala pa. Sunon lang nimo ang buros na kaihiyon. Buros na tao nga kaihiyon, ha? Dito una ni Tito. Bahing dari sa kamera. Okay, aron mahumanta. Ready? Bala naman sa kamera, ha? Okay, ready? Buros. Okay, ready? Original. Ready? Ano mo dahil? Ready sa kamera. Okay, ready, get set, go! Gikilig mo ning burusan. Kana. Kato. Na. Si. Okay. Thank you. Gigi Harrison versus Patay. Okay, on your mark. Gigi Harrison, unsa man imong action? Unsa man ang action? Mumulot na. Hala! Kimpang ang mumuloy. Mingpang! Gigi, unsa man ang mumuloy? Ay, dana. Naay bago hibulig. Dana kani. Nakas mo. Napas mo, magtole! Mas mo sa busog. Ay, di man ang muli ay ang mumuloy. Yeah.
On your mark. Ready. Set. Go. Go! Patay. Oy, ka. Okay. Lolo. Okay, balik. Good job. Oh, good job. Good job. Ah, sa tatay. Harrison, tatay. Kisa man. Kisa pakpak, Harrison. Kisa pakpak. Pakpak. Yay! Yay! Donulan og. Paboto. Zoom din natin, zoom. Oh. Steady ako. Happy birthday, okay? Apat na sanay. Sanay. Kaiman? Oh, Dara. Oh, kana. Pambato. Pambato. Denrel and Ate Aime. Ate Aime. Happy birthday! Okay. Ah! 10 seconds. Nod. Hindi man na imo ha. Okay, ready, go! Happy Maklaro, dili kayo maklaro. Eh, oh, 13, 14, ah, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Grabe. It's birthday. Nod. Eh, JJ. 21. Seconds na? Seconds. Seconds. One, two, three, go! Happy birthday. Ay, ma-pressure siya. Not 10 seconds. 11. Si Harrison Japan. Ah, tatay. Alak. Kinakusgan. Okay, ready, go! Happy birthday! Airplane man dahil ni. Ala! Na! Amy, Amy, Amy. Angela. Angela. 21 seconds. Sige, ala, ala, ala. Oh, singer ba ka? Ready, go! Happy birthday! Ay, magklaro. Oh, dito. Ah, Angel Pasayan pa, Angel Pasayan. pagaw daw siya. Go, Tete! Ang marita ni. Ikaw man. 21 seconds. Ikaw pa, ikaw pa. Oh, sige, sige. Ah. Okay. Ready, go!
22 seconds. Dito! Hala, daog ni ron. 21 at 22. Askay gutong. Go! Happy birthday! Pangag. Uncle Mark! Uncle Mark! Uncle Mark! Yay! Ipakita mo sign. Ayun na. You get ready? 1, 2, 3, go! Oh baby, gotta have to. Happy birthday! Look. Look! Go, 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 go! Ay, daw si ate. Daog siya, 21. 21 seconds. Yay! Dawela! Wala ka ning try, Jaime? Hala! 18. Kanya ka ni mag-isa para adungan ni anak tangan. Sa isa, manggod. Ayaw tawa sa judges. Ano man? Ala, paso man ni. Paso. Oh, sige na, linya na mo. Linya, linya. Na, dati una para makita. Sige, kapit tayo. Sige na. Sige, wala. Sisa, wala ka na daw. Ano ka balo? Di man mo gulit, zombie man ni Bang. Oh. Sa mo to? Nana, magusto na yung magsumbi-sumbi rito. Magulo din na. Okay, Angel, masaya na po. Angel, masaya. Ni mo, style dahil. Gusto naman. Wala pa, wala pa. Oh, hindi na. Dapat rin mong kulay din na Angel. Unsa man na tigasan. Unsa man nabo ni tag isa-isa magod pang unsa man nadagan kayo. Isa-isa pang isa-isa kay nag-judge. Ay tag duwa-duwa. Ay tolo-tolo. Na Gina, kisa number 1. May calm down. Ay, nang pagkamungguloy lang sa mga na. Go, pag-anak ko, action naman si Kapan. May nga na dahil ko, forward, back. Atras gaya, atras. On your mark. Ay, una, di. Ang ginanasan nito, wala siya
ako na na. Action release ko na pa. Si Papang, si Papang. Ako bantay. Iyo. Sige. Ay, sige. Tatlo, isa kayo. Dili ni ingon niya. Bakos ka na, bakas anak bata. Pamayoy, pamayoy. Pasay. At action ra, kita na mo kamera. Dagan, dagan, dagan. Linya mo, linya. Tiyo. Ikaw galing kung sa'yo sunod ninyo, matanay pa din tuloy. Uy. Apel dito. Bubuloy. Wala pa daw, wala pa. Wala. Unsa ni? Unsa ni? Sama ni. Ah. Ah. Ako dito kuan video kay apel man ta. Dili ba ko? Sabilaan mo. In mana, in out. In out, in out. Out ako tek video. Hi. The chip cook, chip cook. Forward! Right, in.
Ambak man Angel, tapulan kayo. To the right. To the right. In. Upward. In. Out. In. Out. Left. Yay! Winner! Utang. Pang imo dong games pang. Play, pagpag-play.